morning! So for today, it's Moalboal vlog. Kay matamig Moalboal with the family. So for the outing of mga persons. See you there! So, mauni among stayhan, room tour. It's a family, tawagan na, family vacation. Family staycation. No, nice kayong balay. Asa ang dagat, girl? Hello, thank you. Amo sa ubos. No, nice. Very big. Room tour sa among staycation. Mani CR sa taas. And another room. Tada! Uy, dako kayang balay, DMD. And night terrace ang taas, guys. Na dito ang dagat. Dako kayo, Tisa. And naasad siya another terrace. Oh, it's very big! Money among kuan. Lugi. Money mong gistayan, guys. Oh my god, it's so long. I'm scared. Be a tourist yard. Okay. Oh, it's very big. It's very comfortable. This house is giving. I'm gonna rate it all. This house is giving. It's very comfortable. It's very big. How about you? Hello? 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 Hi, Paul. Hello? Hello? Jamila. Smile po. Smile, ate. This is Mara Brown. Holy Britain. Where are we, Inday? Sinot kayo? Ganahan ko sa lighting diri. Hi vlog! Welcome to my guys! Sa mga tumigdagat karon. Yo! We're gonna check. Bye, Jai! Dagat check! See you at Boracay. Hello guys! Mao ni igsod and mao na nga balay mo gistehan. Bye! Ato sa misa dagat. Bye! Cute! Asa man ta? Kisa motor kay Eric. So, an update. As a student, nanhabong sa geometry. Mangita mig ko an view sa dagat. And ginahan ko mo palit og shell kay murag na dito diri nga di ko ready. Shell o kanang plastic sa cellphone. Because I wanna swim. Tago! So, I'm looking for a shell necklace. Asa? Uy, ang shell, wala pa natuhog. Ang shell kay kuan. Yay, nakapalit na ko. Para phone and yeah. Anklet o pintas. Ay, sorry. Hi guys, we're
tay. Awa. Hi, so an update. Another update. It's already... nag-vlog ko. It's already 11 p.m. And napa sila sa gawas. She's missing. And I'm here chilling. Video game ganiya, but 10 p.m. naman ko to. So, nagpa-music na lang ni. And this is our sala na view. Na itulo ka kwarto sa sala. 1 CR and then 1 kwarto sa taas. Dako kayo ang sala sa taas. Then 1 CR, ni night terrace. Nice siya guys. Like, 100 siya for family, for family's vacation. I give it 100 over 10. Super mo siya. Anay, tabo ganiya nga wala ko na vlog kay nga tumig dagat. Like, ang main dagat, diba? Ang white sand. Super kadaghan tao. Like, oh my god, ang daming tao. Then, you know, chillin'. Dagko kayong wave. Nasamad ko. Nasamad ko sa wave. Naigo sa bato. And, you know, after kay nang uli, nangaon. Nalagay may swimming pool nga doon sa mga gustihan. And then, nag-chill. And tomorrow again is another day. So, see you tomorrow. Hi, it's morning. Yeah, this is our house. Nag-stayhan. And karon kay I'm on my way to dagat kay mag-island hopping daw may, but I'm not sure. Pero yeah, let's see. This is the resort. Ay, swimming pool ra siya, but na dagat sa ubos. Let's go for island hopping! Hi! Sa Malita. Sa Malita? Nakoy nani? Hi! So we're on our way to island hopping! I'm so excited! Oh my god. This is so scary but exciting. Naman dito, sabi ko. Ato ka mag-cruise. Dres, wag kita kulbaya itong kamay kay Papa. Nakita na naku Auntie Fiti. Ready na ang mga tips video. Video ba na? Oh, yan. Sa imuhang kuha ng jacket. I-wipe. Pwede, lagay mo sa basket. Lagay siya sa basket. Put in the basket. One by one. Uy, now, kaya na diya. Si Missy kasi marunong may lumangoy. Oh, iwag ka dyan. Video man to. Hablo ko.
nagyabang. Uy, manglutaw mo, pataka mo na mundo ha. Sama mo duha mga taslaka na mo, lutaw mo. Ha? Balik kayo nag-duty? Asa yung tubig mo dito yun? Sungalo. Kay Alia ni nga kamera. Alia, ano, pagod ka? Apoy! Kasi hindi kumain. Wala kasi sa plano, diba? Ano? Hi guys. So, Aliyoy, gakot ko Aliyoy. cool. It's very hard. Sardines. Last. Nane. Sardines. So first ang gatan is mga fish, then ikaduha kay turtle, then karon kay sardines. Kutos ko ay. And then after ulit, yay! Holo ko di ay buwang. Di mo mag... Yay, sana namin sa swimming pool. Anyway, padawang namin sa mga balay ng ikisiyan. Ako niligo. Hi, so we're going home and it's raining. Ano mo na biyagin papa ng dalawa? Dah dia, linggit. Kasi ko doy. Suga sebab biasa doon. Kenang